जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 29 एप्रिल 2021 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंकु गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंकु गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 29 एप्रिल 2021 गुरुवार वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया रात्र 10:10 गते चतुर्थी। आज अनुराधा नक्षत्र दिवा 2:59 गते ज्येष्ठा नक्षत्र। आज बिछा चंद्र ओहरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध तृतीयार एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 5:19 रु 7:02 दिवा 10:27 रु 1:01 पर्यंत। आजिर राहु काल दिवा 1:20 रु 2:57 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:18। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:09। आज घात चंद्र नास्ति एवं तुला ओ कुंभ राशि घात बार। आज पोटल खाइबा निषिद्ध। आज नवजात शिशुर बिछा राशि। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरी थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहे कि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणक राशि स्थान रु चंद्रमा अष्टम भाव रे गोचर भ्रमण करुछंती। अर्थात छोट छोट कथारे आपण क्रोधित हेबे। सेथिपई क्रोधरे नियंत्रण न रखिले केते समस्यार सामना करबाकू पड़िबो। पारिवारिक परिवेश खराब होई पारे। कार्य क्षेत्र रे असफलतार सामना करबाकू पड़िबो एवं विशेष करी गुप्त शत्रुंक ठारू आपणको सावधान रहिबा उचित। स्वास्थ्य अवस्था मध्य सामान्य दुर्बल रहिबो। पड़ोशी सहकर्मी बा अन्य कोनोसी व्यक्तिंक सहित अजथा जुक्ति तर्क ओ वाद विवाद देखा देई पारे। किंतु शांत स्वभाव रे बुझी विचारी कार्य कले सफलता पाई परिबे। अन्यथा आपण लोकंक ठारू अपमानित होई पारंती। वाणिज्य व्यवसाय रे सामान्य क्षतिर संभावना रहिछि एवं कोनोसी भूल निर्णय नै आपण पश्चाताप करिबे। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि चंद्रदेव सप्तम भाव रे गोचर भ्रमण करुछंती। अर्थात धार्मिक कार्यक्रम रे आज आपणक रुचि बढ़िबो। मन रे भक्ति ओ सद्भावना जागृत हेबो तथा पूजा पाठ ओ धार्मिक कार्य रे आपण समय व्यतीत करिबे। आपण निज वाणी द्वारा समस्तंक प्रिय भाजन हेबे। पारिवारिक सदस्यंक सहित धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्यक्रमर योजना करि पारंती। जीवन साथींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब एवं संपर्क रे घनिष्ठता आसिब। जदि आपण अविवाहित ताहले सठिक जीवन साथींक चयन करि परिबे तथा आपणक इच्छा शक्ति वृद्धि पाइब। निज भविष्यत को नहीं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आपण आज नहीं पारंती। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंको शिक्षा क्षेत्र रे बंधु मित्रंक सहयोग मिलिबारु मनरे खुशी अनुभव करिबे। परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिबो। व्यापार वाणिज्य और कारोबार रे उत्तम लाभ परिणाम प्राप्त करिबे। आज आपण भगवान राधा कृष्ण को तुलसी अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि स्थान रु चंद्रदेव आज षष्ठ भाव रे गोचर भ्रमण करुछंती। अतः
आकस्मिक धन प्राप्तिर उत्तम जोग रही। समस्त प्रकार कार्य क्षेत्र में आपणको पूर्ण सफलता मिली पारिबा एवं बंधु मित्रंको सहयोगरु आपण समस्त कार्य को सुचारू रूपे पूरण करिबारे सक्षम हेबे। पूर्वरु अटकी रहितवा धन बा बकेया देइथवा अर्थ आपण पुनः फेरी पाइबे। शत्रुपक्ष दुर्बल हेबे एवं आपण निज बुद्धि बल और चतुरतारे शत्रु को पराजित करिबे। शेयर मार्केट आदि निवेश करिबा फलदायक सिद्ध हेब। व्यवसायी माने साधु और सचोट भावे कर्मयोग को श्रेष्ठता करी सम्मान और प्रतिष्ठार अधिकारी हेबे। आपना लोकंक साहाय्य सहयोग पाई आपण जीवन सुधारी नेबे। सामाजिक मान सम्मान रे वृद्धि घटिब एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। आज आपण तुलसी वृक्ष रे जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणक राशि स्थान रु चंद्रदेव आज पंचम भाव रे गोचर भ्रमण करुछंती। अतः शिक्षा क्षेत्र प्रति आग्रह प्रकाश करिबे। विद्यार्थी वर्गंक पई समय उत्तम फलदायक साब्यस्त हेब। सेथि पई शिक्षा क्षेत्र रे जहाँ भी अध्ययन करिबे उत्तम परिणाम पाई परिबे। पारिवारिक जीवन रे गृह को अतिथिंक आगमनर जोग रही। आपणक मन रे दयार भावना विद्यमान रहिब एवं मन रे सुविचार उत्पन्न हेब। स्वास्थ्य अवस्था रे मध्य उत्तम सुधार देखिबाकु मिलिब। किंतु संतान पक्षरु आपण सामान्य चिंता अनुभव करिबे। किंतु आपणक उत्तम मार्गदर्शन कारणरू संतान मध्य सफलता पाइबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे उत्तम लाभ परिणाम प्राप्ति हेब। चाकरी क्षेत्र रे उच्च अधिकारी और सहकर्मी साहाय्य सहयोग मिलिब। किंतु निज व्यवहार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण भगवान विष्णु को ध्यान करंतु शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणक राशि चतुर्थ भाव रे चंद्रदेव गोचर भ्रमण करुछंती। अर्थात परिवार रे सामान्य कलहपूर्ण वातावरण लागि रहिब। मातांक सहित किछि भूल बुझाबना देखा देई पारे एवं मन रे अशांतिर भाव रहिब। किंतु शांत स्वभाव रे बुझी विचारी कार्य कले सफलता पाई परिबे। शारीरिक असुस्थता अनुभव करिबे। आय तुलना रे खर्च भार रे वृद्धि घटिब तथा आर्थिक स्थिति सामान्य दुर्बल रहिब। किंतु अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण रखिले बहुत शीघ्र आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होई परिब। निज आय को वृद्धि करिबा पई आपण प्रयास करिबे एवं युक्ति तर्क रे दक्षता सह व्यावहारिक ज्ञान और दर्शनर गभीरता भीतर को टाणी होई जिबे। कठिन परिस्थिति दे गति करुथुआ अनुभव करिबे। उच्च अधिकारी सहित कौनसी भूल बुझाबना को नहीं मतभेद देखा दे पारे। आज आपण सूर्य नारायण को जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणक राशि तृतीय भाव रे चंद्रदेव गोचर भ्रमण करुछंती। अर्थात दिनटी आपणक पई धनदायक रहिब। जहाँ भी कार्य करिबे उत्तम सफलता प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। जमीबाड़ी संबंधित कार्य क्षेत्र रे आपण अधिक व्यस्त रहिबे तथा आपणक पराक्रम रे मध्य वृद्धि घटिब। भाई भौणींक पूर्ण सहयोग मिलिब एवं आपणक सामाजिक मान सम्मान रे वृद्धि हेब। सामाजिक मानक पदमर्यादा रे वृद्धि हेब। बंधु मित्र और प्रियजन माने खुशीर संदेश देबे। उच्च शिक्षा हासिल करिबा पई प्रयासरत रहिबे। उच्च अधिकारी आपणक कार्य रे प्रसन्न रहिबे। प्रेम प्रसंग रे मध्य आपण सफलता पाई परिबे एवं समस्त चिंतारू मुक्ति पाइबा सह मानसिक शांति अनुभव करिबे। आज आपण वयोज्येष्ठंक आशीर्वाद नियंतु शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणक राशि स्थान चंद्रदेव द्वितीय भाव रे गोचर भ्रमण करुछंती। अतः दिनटी आपणक पई सामान्य रहिब। किंतु निज वाणी रे संयमता बजाय रखंतु एवं क्रोध रे मध्य नियंत्रण रखंतु। कुटुंब परिवार सदस्यंक
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ତଥା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଗବିଳାସ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଓ ଗୋ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଭ୍ରମଣରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ନୀତି ନିୟମ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁସି ଖବର ପାଇ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାର ଆଶା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ଲାଭ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ତଥା ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଯଥେଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଦିନଟି ଧାଁ ଦୌଡ଼ା ଓ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ମନରେ ନିରାଶାର ଭାବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁ ଦିଗରୁ ମନୋବଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଆୟର ଅବସର ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କୌଣସି ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆପଣ ସମାଜରେ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଚସ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆଜି ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଲୋଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।